Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa dari MelakaFX.com untuk sesi mentoring 1/4 tahun 2015. Ngam-ngam pukul 8. So hari ini adalah hari permulaan GST bagi rakyat Malaysia. Okay, this is actually something tak tahulah, it's a celebrated event among the governments. Macam sebab government macam menyambut dia besar-besaran, buat iklan kat TV lah, trying to explain to all the citizens of Malaysia yang mana cukai ini bagus. Hasil cukai ini akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat, and all the the system is better than the previous one, and so on and so on. Now, satu perkara yang saya nak beritahu tentang you guys tentang sistem percukaian ni. Ini cukai in the world, okay, ini cukai dia akan benefit nombor satu kepada government yang memerintah. Itu yang paling nombor satu, you have to consider. Okay. Now, yang kedua, with or without the cukai yang dikenakan, salah satu tanggungjawab government ialah untuk membangunkan negara. Okay, so sebelum ni pun Malaysia dah ada kenan cukai services lah, apa benda yang 10, 6% apa semua tu kan. Memang duit tu pun digunakan untuk membangunkan negara. So kalau alasan 6% GST untuk membangunkan negara, sama macam yang lepas pun. Okay. Now, yang ketiga, there are countries macam Jerman yang luar negara ni, dia kenakan cukai yang lebih tinggi. Dia punya cukai pendapatan, if I'm not mistaken, ini cukai pendapatan lebih kurang dalam 48%. So kalau you punya gaji $1,000, ni sikit sangat lah, tapi $1,000 contoh, 480 tu bayar dekat government. So 520 tu you punya. Sikit kan? Tetapi you naik kereta api free, public transport free, pelajaran free, perubatan free, kos barang sangat murah. Everything is very cheap there and peaceful. Okay, so the government guarantee that you will live in a happy place, tempat yang aman, sentosa, macam tu. Even Itali pun sama. Ada kawan-kawan saya yang pernah duduk di Itali. Okay, so cukai tinggi, tetapi dia punya cara dia, kalau dari segi medical, okay, let's say ada seorang doktor, dia akan di-assign kepada 10 family, 10 atau 20 family sahaja. Maksudnya kalau ahli keluarga ni sakit, okey, kita tahu dah doktor kita ialah doktor A. So pergi ke doktor A. So kalau doktor A mati, ganti doktor B. So dedicated doktor. Alright, dan even doktor tu boleh datang rumah lagi. Tak payahlah kita pergi beratur ramai-ramai. Even kalau dekat hospital kat Melaka ni, orang kata kalau orang sakit pun boleh mati lah kalau tunggu hospital government ni. Itu contoh. Okay, itu contoh. So itu bagaimana duit cukai itu digunakan oleh government yang memerintah. Alright, so basically ia akan menaikkan pendapatan kerajaan. Yes, itu kita kena maklum. Okay, so kalau government said that cukai ini tidak akan menaikkan harga barang, then you guys pun dah tahu itu adalah satu pembohongan. Okay, itu bohong. Cukai akan menaikkan harga barang, direct or indirectly. Okay, so kita tak boleh nak argue banyak pasal benda ni. Nanti tak pasal-pasal masuk dalam. Apa yang kita boleh buat, guys, ialah kita kena tingkatkan pendapatan kita. Itu saja. Okay, so let's straight. Okay. Now, sekarang pukul 8:04. Kejap lagi ada satu major news coming out from US. Somewhere here. Which is the ADP, Non-Farm Employment Change. Okay, kita punya fokus is around 227,000. Okay, now ADP ini adalah dianggap sebagai preliminary news untuk NFP. ADP disediakan oleh Automatic Data Processing, ialah satu company yang menyediakan perkhidmatan payroll services. See? Kepada US corporations. Customer dia ada berapa? 400,000 customer. Okay, maksudnya kalau hari ini ada orang bekerja dekat company IBM sebagai contoh, and if IBM uses ADP payroll system, so payroll ADP dah tahu dah, ada 50 orang bekerja di IBM.
Kalau hari ni company Motorola sebagai contoh pecat 10 orang. Okey, so ADP kata ai dah tak ada pula 10 orang dalam aku ni payroll. So dia tahu berapa ramai yang masuk kerja, berapa ramai yang kena buang kerja. Okay, now because dia ni provide payroll kepada US corporations, companies, dia tak provide kepada farming industry dan government. Maksudnya government dia ada separate punya payroll system. Okay, so data yang dikeluarkan ini adalah berdasarkan kepada swasta punya. Okay, syarikat swasta. Okay, bear in mind, business, syarikat swasta ataupun business, community business ini sebenarnya yang menggerakkan ekonomi. Okay, bear in mind that community business sebenarnya yang menggerakkan ekonomi. So, kalau misal kata ramai orang yang bekerja di swasta, maksudnya mungkin company itu dapat job banyak. Dapat job banyak, so dia dapat kerja banyak, dia kena hire orang lebih ramai. So bila hire orang lebih ramai, especially on the high income punya job, dia akan bayar cukai banyak. So bila bayar cukai, then government akan dapat hasil. Okay, now dulu ADP ini dianggap sebagai preliminary untuk NFP. Okay, maksudnya kalau ADP bagus, most likely NFP pun bagus. Right? So apa jadi pada last month? Last month actual dia ialah 212, forecast 219, 7,000 lari. Tetapi masa data NFP keluar, berapa? Ambil engkau 295,000. Sebut tak betul. 295. Ini 212, ada lebih kurang 80 berapa? 83,000 data lari. Beza antara between these two data adalah yang satu tu ADP dia exclude farm and government, whereas dekat NFP dia exclude just the farming industry saja. Okay, maksudnya dekat NFP dia recordkan data untuk government, but does the government really create such a tremendous job, which is around 80,000? Okay, does they really create this number, this 80,000 number? So kita kena pergi balik kepada data yang keluar bulan lepas. Okay, so this is the NFP data that was released somewhere in February. Okay, to be exact, February pula. Macam mana boleh bulan Februari? Okay, 295 yelah data untuk bulan Februari, tapi diriliskan bulan Mac. So total non-farm ialah 295,000. Okay, total private is around 288,000. But when you look at the numbers in the government sector, it is just around 7,000. Maksudnya dekat data NFP dia kata government cuma create 7,000 pekerjaan saja, whereas kalau you guys tengok beza antara ADP dengan NFP is around 80,000. Okay, so ADP was released like 212,000 and NFP 295,000, 83,000. Okay, so macam mana boleh jauh lari? Itu yang menjadi persoalan. Last time when I was studying this news, biasanya kalau ADP 220,000, maybe NFP tu dalam 240,000. Beza maybe dalam 10-20,000 saja. Okay, so tak banyak beza lah. Tapi kalau sampai 80,000, ini memang gila banyak. Okay, memang gila banyak. Okay, so same goes kalau tengok bulan Februari 213, ini 257, 40,000 lagi. Okey, yang ni gila. December 3rd 208,000. Yang ini 321,000. So memang nala karupan punya banyak lari. Okey, so apa yang kita akan buat? Kejap lagi data ADP akan keluar. Okey, so kita akan buat masa ni kita akan assume ADP adalah kontradiktor.
kepada NFP. Maksudnya whatever data yang keluar di ADP, kalau dia bagus, maksudnya most likely NFP tak bagus. Okay, kalau ADP tak bagus, most likely dekat NFP bagus. So dia sebagai contradictor. Okay, so just another 4 minutes saja. So kejap lagi kita tengok apa dia punya data. Now selepas daripada ADP, you guys akan tengok jam 10 malam ada satu news daripada US juga, iaitu berkaitan dengan ISM Manufacturing PMI. Okay, now this news is forecasted to be around 52.5 PMI. Okay, so kalau kita tengok record for the past 3 months, berlaku sedikit pengurangan dalam actual data yang dicatatkan dalam PMI. Right, so walaupun begitu, kita still tengok business in US is booming. Cuma sekarang ni bila saya tengok chart tadi, saya nampak S&P ada sedikit down, right? Okay, see, dia nampaknya dekat S&P dia cuba untuk kacau support level 2032. They are testing this level again. One time test, bounce. This is the second time bounce. Tak tahu, mungkin boleh bertahan, mungkin tak boleh bertahan, we don't know. Even saya tengok tadi jatuh dalam 1.8% ke apa. Okay, so mungkin kalau misalnya kita data daripada ADP tak bagus, daripada PMI tak bagus, we might see decrease daripada S&P. Okay, mungkin kita boleh tengok this neckline, this support level breaks, who knows. Okay, so kita akan closely watch these two data. Okay, pada masa yang sama guys, petang tadi ada satu news daripada GBP. Okay, manufacturing PMI. Now, walaupun news ini tidaklah yang keluar ni data dia tak adalah teruk, tak adalah bagus sangat. Tetapi what happened to GBP? This is interesting to watch. Okay, ni okay, so ini sekarang 8, 7, 6, 5, 4. Boom. Walaupun data ni seems to be okay untuk Great Britain, tapi ia tidak cukup bagus. Okay, so pound jatuh lebih kurang, open here naik sikit dalam 14 pip, and then boom, jatuh as many as 71 pips. Okay, close dekat 71 pips here. Okay, because of the data daripada PMI. So kalau misalnya data yang tak berapa nak bagus ni pun, yang okay ni pun tak bagus untuk UK, meaning that UK will fall further down. Okay, so we are looking forward sebenarnya, I'm looking forward for this level to be breached around 1.4746 atau 1.4750. You can round it up. Okay, tapi kita nampak ada multiple time dia test kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times, and then 7 times, 8 times, and then this is the 9 times. Kalau dia boleh break this level guys, how low can it go? Wow, how low? Alamak, sama dah tak keluar. Sini low dia. This is the low, around 1.4230. This is the lowest, so lebih kurang dalam 500 pips drop. Okay, we could see more drop in GU sebenarnya. Okay, we could see more drop. Now, unless apa? Unless GBP ataupun BOE decided untuk naikkan interest rate. Interestingly enough, next week, hari Thursday, 9th of April, ada official bank rate announcement daripada Great Britain. Now, I've been talking about this interest rate hikes from GBP, from BOE since last year. Okay, so saya berpendapat GBP ataupun BOE lah yang akan menaikkan interest rate dahulu, before Federal Reserve. Okay,
Now there are rumors saying that Federal Reserve akan naikkan maybe June ataupun September. So as early as June and paling lambat bulan September. Now ini dah bulan April. Okay, so kalau yang meeting FOMC ni, this is unscheduled meeting. Saya tak tahu. Ini unscheduled meeting. It is not in the timetable oleh Federal Reserve. Okay, but this is unscheduled meeting. Interestingly, pukul 2 pagi Thursday. Okay, kalau lah BOE nak naikkan interest rate, I would think that this is the good time. Okay, bagus kalau dia naikkan sekarang. Sebab apa? Kalau saya rasa kalau dia stay dekat situ juga, okay, GBP could fall further down against US dollar. Okay, so kalau dia fall further down and then US pula naikkan interest rate, habis lah. Boleh lagi teruk. GBP kena. Okay, kita tak kisah pasal euro. Euro ni memang kita nampak dengan stimulus package, adakah stimulus package tu berjaya menolong euro? It's still early, tetapi nampak gayanya belum ada cahaya lagi. Of course, as you guys now know already, okay, 1.0 is the most likely level that this pair would headed to. Okay, they would headed to parity level. So this is the one that every analyst is looking at. So it might possible another 700 pips drop within this year. Okay, so saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat possible. Okay, so of course I'm fully bearish on Euro USD. No doubt about it. Cuma dekat mana kita nak sell, itu kita kena guna candlestick strategy, candlestick pattern. Okay, so fundamentally GBP is not that strong. Okay, it's not that strong. Kita kena tunggu more on bank rate. Okay, dan juga Australia, ingat last month Australia is steep to cut the rate daripada 2.25 kepada 2.0. Last time it was 2.0, then they cut it to 2.25. Okay, 2.25. So lepas tu kita dia tip lagi untuk cut lagi, another cut from RBA. Tetapi it doesn't happen. Right. If it doesn't happen, it doesn't mean that Australian dollar is strong. Right? It just mean that mungkin diorang rasa tak perlu cut buat masa sekarang. Tapi it doesn't mean that Australian dollar is strong. It's getting stronger. You guys look at Australian dollar. Wah, adakah ini kelihatan seperti strong? No, not at all. Right? Even dia sekarang ni dah approaching, I think the lowest is around 0.7561. Okay. Tip maybe dia akan jatuh ke 65. I think that one memang dah di plan, dia kata dah over value kan. So Governor Bank dia kata around 65. Okay, this is the target. Let me change it manually lah. Okay, so more to come from Australia. More to come. So of course kalau saya tengok macam ni, adakah saya akan terus sell? Definitely no lah. Saya akan tunggu sehingga dia break this level. Lepas tu saya akan main last kiss and then I will shoot it down. Okay, yang ini buy ni saya ada kelas tadi, so saya just nak tunjuk pada student. Oh, jangan buat ini saya saja nak tunjuk saja. Dia better I close. Nanti you guys oh saya buy, jom buy. No lah, gila lah. Okay, so more worry from Australian dollar. Okay, dan USD ISM non-manufacturing pun minggu depan juga. Sebenarnya sepatutnya dia around this week tetapi because this week Tuesday ni dah 31st, biasanya non-manufacturing ni dekat awal-awal ni manufacturing biasa keluar awal, lepas tu non-manufacturing, tapi dia tolak berita tu ke minggu depan. Okay, so guys, watch closely. Yes, ADP 189,000. This is bad.
This is really bad. Okay, so yep, kita kena tengok apa yang bakal berlaku di NFE. Okay, so you guys take care, trade wisely. So hari ni banyak kita cerita pasal interest rate and data employment. So hope you guys get the idea. Okay, jangan lupa untuk follow saya punya weekly trading strategy. Hope it will help you guys. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.